आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ खलक पीर पंचाल और मैं हूं आपका मेज़बान महमूद ख्वाजा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इससे कबल भी मैंने एक प्रोग्राम किया था। उन्वान जो है तारुफ है जर्नलिज्म का, इंट्रोडक्शन ऑफ जर्नलिज्म, कि जर्नलिज्म क्या है, कैसा होना चाहिए, कैसे वजूद में आया और इसके कवानीन व ज़वाबित क्या हैं। इससे पहले मैंने जो आपके साथ प्रोग्राम में डिस्कस किया था वो था सिटीजन जर्नलिस्ट, जो शहरी सहाफ़ी होता है। तो आज कुछ और 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आता हूँ मीडिया और सोसाइटी। मीडिया और सोसाइटी का आपस में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, वो कैसा होना चाहिए, कैसे चलने चाहिए, यही हम डिस्कस करेंगे। मौजूदा दौर में इत्तलाती टेक्नोलॉजी जिंदगी की हर शोबा में अहमियत इख्तियार करती जा रही है। इस वक्त अगर हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, हर फील्ड में, हर मैदान में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, ज़रूरत है हर इंसान की। मास कम्युनिकेशन और मीडिया को भी इससे कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। मवासलाती जो निज़ाम है, मवासलाती मैदान है, मैं उस पर बात करूँगा। मवासलात के मैदान में तरक्की ने वायरलेस टेलीग्राफ, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट को आम कर दिया है। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी अब आम आदमी की दस्तरस में है। टेक्नोलॉजी जो है वो हर इंसान के हाथ में है। हर इंसान उसका जो है इस्तेमाल कर सकता है, हर इंसान उसका फायदा ले सकता है। जमहूरियत में सेहतमंद मीडिया को चौथे सतून से ताबीर किया गया है। सेहतमंद मीडिया, आप जानते हैं कि मीडिया को कैसा होना चाहिए। दौरे हाजिर की अगर मीडिया की हम बात करें, उसमें वो सेहतयाबी नज़र नहीं आती जो एक मीडिया में सेहतयाबी होनी चाहिए। और सेहतमंद मीडिया को जो है वो चौथे सतून के साथ ताबीर किया गया है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अदलिया और मुनसफी की हम बात करें, हम अदालतों की बात करें, आयमा की, आमला की बात करें, उसके बाद जमहूरियत के चौथे सतून की हैसियत से मीडिया अवाम और जमहूरियत के 3 सतूनों के दरमियान राब्ता कायम भी कर सकता है और कायम करने में अपनी जो ड्यूटी है मीडिया वो सर अंजाम भी दे रहा है। खास तौर पर मौजूदा हालात में मुल्की यकजहती और कौमी सलामती के हसूल में मीडिया का बहुत बड़ा, नाजुक और जिम्मेदाराना रोल सामने आया है। जैसा कि आप सब ये चीजें जानते हैं, मीडिया सिर्फ तफरी, तबाह और मालूमात की फराहमी का ही काम सर अंजाम नहीं देता, बल्कि मीडिया के तवस्त से तरक्याती अमल में तेजी लाई जा सकती है। मीडिया की वजह से हम डेवलपमेंट की अगर बात करें, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी लाई जा सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, जहाँ जहाँ कमियां हैं तो मीडिया की वजह से उन चीज़ों में तेज़ी लाई जा सकती है। तरक्याती अमल जो हैं वो तेज़ हो सकते हैं और साथ साथ सेहतमंद इंसानी इक़्तिदार पर मबनी समाज की तश्कील का काम भी मीडिया ही अंजाम दे सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। आज अगर हम मीडिया की बात करेंगे, इलेक्शन के दौरान क्या होता है कि मीडिया चैनल्स को फंडिंग की जाती है, तो मीडिया जो है वो उस शख्सियत को जो किसी भी कुर्सी के काबिल ना हो उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करने में भी अपना रोल अदा करता है। तो शख्सियत, जमाना, मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए एक अच्छे इंसान का सामने आना बहुत जरूरी है।
انفارمیشن ٹیکنالوجی نے آج دنیا کو ایک ایسے عالمی قریہ یعنی گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے جہاں اطلاعات کا حصول انسانی زندگی کے لیے ایک لازمی ضرورت بن چکی ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آگے بات کروں، ہندوستان اور یہاں کی جمہوریت میں میڈیا کی اہمیت، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، دگنی ہو جاتی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کی دن دگنی رات چگنی ترقی کے باوجود پرنٹ میڈیا کی اہمیت تو افادیت بدستور اپنی جگہ برقرار ہے۔ اس وقت اگر ہم آج کے اس دور کی بات کریں، آج اس وقتی دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں میڈیا نے جو ہے کافی ترقی کی ہے۔ اس وقت آپ دیکھو، پہلے تو آپ کو نیوز چینلز ہی ملتے تھے، ٹی وی چینلز ملتے تھے، اور آج کی ڈیٹ میں آپ کو ویب سائٹس ملیں گی، اس کے بعد ویب پورٹل ملیں گے، سوشل سائٹس پہ کافی، جیسے ہمارا آواز خلق پیر پنچال چل رہا ہے، ایسے کافی سارے چینلز جو ہیں، کافی سارے پورٹلز ملیں گے جو آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے میڈیا کی جواب دہی، یعنی اکاؤنٹیبلٹی آف میڈیا، یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں میڈیا اکاؤنٹیبلٹی۔ میڈیا کی جواب دہی کیا ہونی چاہیے، اس پہ ذرا ہم نظر ڈالیں گے۔ 1964 کی اگر میں بات کروں، 1964 کی میں اگر بات کروں، 1964 میں مارشل میک لوہان نے عالمی گاؤں یعنی گلوبل ولیج کی اصطلاح سب سے پہلے اختراع کی۔ اس کے بعد جب گلوبلائزیشن کے عمل نے تیزی پکڑی، تب دنیا کے کئی ملکوں نے محسوس کیا کہ عالمیانے کے عمل سے لوگوں کی سماجی زندگی بلا کسی ملکی امتیاز کے متاثر ہوتی جا رہی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ گلوبل ولیج کی اگر ہم بات کریں، مارشل میک لوہان کی اگر ہم بات کریں، انہوں نے جب یہ چیز لائی تھی، اس چیز کو سمجھا تھا، تو اس وقت کیا ہوا کہ عالمیانہ جو ہے پوری دنیا میں یہ خدشہ ہوا، کہیں اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے کلچر کو بچانے کے لیے اس میں پیش رفت کی بڑی ضرورت تھی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کافی جو ملک ہیں، جس میں ہمارا ملک ہندوستان بھی ہے، ان تمام ملکوں نے مل کے یہ چیز سوچا کہ اپنا جو ہے یہ میڈیا جو ہے ملکی طور پر، ریاستی طور پر، ڈویژن کے طور پر، ضلع کے طور پر اس کو استعمال کیا جانا بڑا لازمی تھا۔ اس کے ساتھ میں بات کروں کہ اس انٹرنیشنل میڈیا کا کیا اثر پڑا تھا۔ مغربی ممالک، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کا جو تہذیب و تمدن ہے تیسری دنیا کے ملکوں میں تیزی کے ساتھ فروغ پانے لگا، جس میں ہمارا ملک ہندوستان بھی شامل ہے۔ تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ اس پس منظر میں ترقی پذیر ممالک نے خود اپنی تہذیب و تمدن کو خطرہ محسوس کرتے ہوئے اقدامات کرنا شروع کیے۔ ہندوستان بھی ان اقدامات کا آغاز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہندوستانی تہذیب و تمدن کو بچانے کے لیے ان کی سرپرستی کی۔ وہیں انگریزی اخبارات، رسائل، چونکہ ان کی زبان بھی ہندوستانی نہیں تھی، آنکھیں بند کر کے مغربی تہذیب و تمدن کی تقلید کو ہی حصول کامیابی کا طریقہ سمجھ لیا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مغربی ممالک سے جو بھی اخبارات شائع ہوتے تھے، جو بھی ان کے نیوز چینلز تھے، جو بھی ان کے ٹی وی چینلز تھے، تو ان کا اثر جو ہے ہمارے ملک ہندوستان میں بھی پڑھنے لگا، کیونکہ ہماری جو تہذیب تھی، ہمارا جو کلچر تھا، اس پہ مغربی ممالک کا جو کلچر ہے اس کا اثر ہونے لگا۔ تو اس ضمن میں ہماری جو حکومت تھی اس وقت کی، اس نے ایک قدم اٹھایا۔ اس کے برخلاف ہندوستانی زبانوں، علاقائی زبانوں کی میڈیا نے اپنے طور پر اس تہذیبی سیلاب کو روکنے اور نوجوان نسل کو خود ان کی تہذیب و تمدن سے واقف کرانے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ کلچرل پروگراموں کی سرپرستی، رپورٹنگ فیچرز،
اور رائٹنگ لکھنے کا طریقہ تاریخ کو خاص اہمیت دی جانے لگی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کا جو بیرونی ممالک کا میڈیا تھا ہمارا، اس کا ہمارے ملک ہندوستان کی جو تہذیب تھی، تمدن تھا، کلچر تھا، اس پہ بڑا فرق پڑنے لگا. یہ میں آگے بھی ڈسکس کروں گا. تو اس کو بچانے کے لیے علاقائی زبانوں میں میڈیا کا فروغ جو ہے وہ منظر عام پہ لایا گیا. علاقائی زبانوں میں، علاقائی بولیوں میں، جیسے کہ آج آپ کے سامنے ہیں، آج ہندی میں بھی نکل رہی ہے اخبار، اردو میں بھی، ڈوگری میں بھی خبریں پڑھی جا رہی ہیں، پہاڑی میں، کشمیری میں، انگریزی میں تو شروع سے تھی. تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ایک ملک کو جو ترقی کی طرف لے جانے میں. علاقائی زبانیں جو ہیں بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں. میں اگلے پوائنٹ پہ آؤں گا، میڈیا کی سماجی ذمہ داریاں کیا ہیں. ایک ذمہ دار میڈیا، ایک ذمہ دار صحافی کی سماجی جو ذمہ داریاں کیا ہیں. میڈیا اب صرف سماجی حالات کی عکاسی ہی نہیں کر رہا ہے، بلکہ زندگی کے کئی شعبے ایسے ہیں جہاں میڈیا سماجی حالات کی ترجمانی سے زیادہ سماج کے لیے قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے. اس میں پیش کیے جانے والے مواد کو قابل تقلید تسلیم کیا جا رہا ہے. میڈیا کی سماجی جوابدہی کو یقینی بنانے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی جاتی رہی ہیں. سماجی فلاح و بہبود، سماجی مساوات کو دستور میں نہ صرف یقینی بنایا گیا ہے، بلکہ کئی دیگر ادارے بھی اس ضمن میں کام کر رہے ہیں. صحت مند جمہوریت میں میڈیا سماجی مساوات اور اخوت کے فروغ کے لیے بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے. سماج کو آگے لے جانے کے لیے میڈیا کا ایک اہم رول ہے، ایک صحت مند میڈیا کا. شرط یہی ہے کہ جیسے پچھلے پروگرام میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ ایک صحافی جو سٹیزن جرنلسٹ ہے، جو ایک شہری صحافی ہے، اس کی جو رپورٹنگ ہے وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ علاقے کے فائدے کے لیے ہو، فلاح و بہبود کے کام کے فائدے کے لیے ہو، ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لیے ہو. تو اسی طرح ایک صحت مند میڈیا کا بھی یہی میڈیا کی سماجی ذمہ داری ہے کہ جو سماجی برائیاں ہیں ان کو منظر عام پہ لایا جائے اور سماجی برائیوں کو ختم کیا جائے، ایجوکیشن کو عام کیا جائے، اویئرنیس جو ہے وہ زیادہ پھیلائی جائے. میڈیا کا ایک اہم رول ہے سماج کو آگے لے جانے میں، کیونکہ صحافت کا مقصد ہی سماج کی خدمت ہے. ایک صحافی کی اگر ہم بات کریں گے تو وہ اپنے وقت جو ہے وہ صرف اگر کرتا ہے تو اس کو سماج کے لیے کرتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ایک صحافی کو ایک آسانی سے زندگی جینے کے لیے ذرائع جو ہیں وہ اس پیشہ سے میسر ہوتے ہیں. تو یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن صحافت کا جو مقصد ہے سماج کی خدمت ہے. صحافت جب عوام کو معلومات فراہم کرتی ہے تو اس کی خدمت کا ایک حصہ ہے. مستقبل میں میڈیا کی سماجی ذمہ داری اور جوابدہی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ میڈیا موجودہ سماج کو درپیش چیلنجوں اور مسائل سے نپٹنے کے لیے کس طرح کی حکمت عملی تیار کرتا ہے. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ سماج کو آپ نے اگر مشکلوں سے باہر نکالنا ہے، ان کی جو ضروریات ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، جمہوری حقوق ہیں، میں ڈیموکریٹک رائٹ کی بھی بات کروں گا، فنڈامنٹل رائٹ کی بات کروں گا، وہ اجاگر کرنے ہیں وقتی حکمرانوں کے سامنے. جو ان کی جیسے اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بجلی، پانی، سڑک، یہ ان چیزوں کو جو ان کی ضروریات ہیں ان کو اجاگر کرنا بھی ایک صحت مند صحافی، صحت مند میڈیا کا فرض ہے. آگے بات کروں گا. جو اگلا ہمارا پوائنٹ ہے، میڈیا سماج کا آئینہ دار. سماج کا جو آئینہ دار ہے وہ میڈیا کیسے ہے، اس پہ ہم نظر ڈالیں گے. گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ موضوع سماجی حلقوں میں زیر بحث رہا ہے کہ کیا میڈیا سماج کی عکاسی کرتا ہے یا سماج کے لیے رہبری کے فرائض انجام دیتا ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت
मीडिया रहबरी रहनुमाई कितनी कर रहा है। कहीं ना कहीं गलत चीज़ें भी, गलत अफवाहें, गलत खबरें जो हैं वो भी फैलाई जा रही हैं मीडिया के कुछ चंद चैनलों से। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन मीडिया जो है समाज का आईनादार कैसे हो सकता है अगर समाज को ही आप गलत आईना दिखाओगे। हमारे मुल्क में एक शख्स औसतन मीडिया के मताला और मुशाहिदे के लिए योमिया कितना वक्त सर्फ करता है, इसके मुतय्यन वाज़िया एदाद व शुमार तो दस्तियाब नहीं है, लेकिन शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों में भी ये न सिर्फ अखबारात के कारीन का हल्का बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ता जा रहा है, बल्कि टेलीविज़न और केबल चैनल्स भी गांव और देहातों में देखे जाने लगे हैं। फिर मैं इस वक्त बात करूं कि ज़्यादातर जो इस वक्त हैं, क्योंकि फेसबुक यूज़र जो हैं वो काफ़ी तादाद में हमारे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हैं। इस वक्त ज़्यादातर जो देखे जाने वाले चैनल्स हैं वो ये न्यूज़ पोर्टल्स हैं। और इस वक्त आज की अगर मैं बात करूं, नेशनल चैनल्स ने भी अपने जो पोर्टल हैं वो फेसबुक में बनाए हैं, तो ये ज़्यादातर देखे जाते हैं। गाँव में भी जो खबर जहाँ पहुँचने में हमें 2 दिन लगते थे, तो वहाँ विदिन सेकेंड्स जो हैं वो खबरें पहुँचती हैं। जैसे अखबारात की हम बात करें, अखबार हमें दूसरे दिन मिलता है। आज की डेट में भी कुछ ऐसे इलाका जाते हैं जहां दूसरे दिन 12 बजे तक जो है वो अखबारात दस्तयाब होते हैं, लेकिन पोर्टल्स की वजह से और न्यूज़ चैनल्स की वजह से आपको उसी वक्त खबर मिल जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि टीवी के माहिरीन इनके मुताबिक जब आप मीडिया के सामने खासा वक्त हर रोज गुजारने लगेंगे तो आप नए रोल मॉडल्स और जिंदगी के नए नए आदात व इतवार से वाकिफ होते जाएंगे। और मेरे ख्याल में यही एक खतरनाक बात है। ये एक पॉइंट जो है ये नोट करने वाली बात है कि अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम आप टीवी चैनल के सामने बैठोगे, न्यूज चैनल के सामने बैठोगे, और कुछ जो नेगेटिविटी है वो भी आप पे असरअंदाज होगी, और वो अगर आपने अडॉप्ट कर ली अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, तो उसमें कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर माइकल सोमन मीडिया के उस्ताद हैं। मीडिया और समाज के ताल्लुकात के बारे में इनका कहना है कि मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि मास मीडिया अवाम पर दोरस असरात मरतब नहीं करता, क्योंकि मास मीडिया अवाम को मुतासर करता है, लेकिन समाज में तमाम तर बुराइयों के लिए सिर्फ मीडिया को ही जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जापान में वहाँ का मीडिया बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम पेश करता है जो तशद्दुद पर मबनी होते हैं। लेकिन जापान में ख़ानदान की इकाई इतनी मजबूत है कि वहाँ पर मीडिया का इतना असर नहीं होता। लेकिन अमेरिका में तो ऐसा मामला नहीं है, जहां 30% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी माओं की शादी भी नहीं होती है। सिर्फ तो हमात ही नहीं बल्कि कई एक समाजी मौज़ूआत पर मीडिया का मुस्बत रोल भी रहा है। और इसके अलावा मीडिया ने जहां एक जानिब समाज में ख़वातीन के साथ रवा इम्तियाज़ात को पेश करने की कोशिश की है, वहीं ख़वातीन को एक प्रोडक्ट के तौर पर बाजार में पेश किया है, जो कि इसका मनफी रोल कहा जा सकता है। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ जैसे ख्वातीन की बात आई है कि ख्वातीन को उनके हकूक देने में मीडिया का एक अहम रोल भी रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ख्वातीन को एक प्रोडक्ट के तौर पर इस मीडिया ने पेश किया है। वो किस में है कि आज के दौर में अगर आप देखोगे कि किसी भी प्रोडक्ट की नुमाइश की जाती है, किसी भी कोई भी ऐड लगाई जाती है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसको मंजर आम पे लाया जाता है तो ख्वातीन को सामने किया जाता है, जहाँ तक ये काबिल मजम्मत चीज़ है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी और नौ उम्र बच्चों को पोलियो से महफूज रहने के लिए पोलियो ड्रॉप्स पिलाने की तरगीब दिलाने में प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी बराबर अपना रोल अदा किया है। जैसे पोलियो की बात मैं कर रहा हूँ,
इसमें मीडिया का बड़ा अहम रोल रहा है। अगर आज हमारे मुल्क में पोलियो बहुत कम यानी परसेंटेज में अगर देखने को मिला है, तो इसमें मीडिया की भी जो है वो कोशिश जो है वो शाना बिशाना रही है। लेकिन इश्तहारात जो कि आजकल मीडिया का एक लाजमी हिस्सा बन गए हैं, ये बड़ी काबिल गौर बातें मैं कह रहा हूं कि सहाफत जो है एक पाक पेशा है, उसमें कैसे एक सहाफ़ी को रहना चाहिए और वक्त की ज़रूरत समझकर सहाफ़ी को अपना जो कदम कैसे उठाना चाहिए। तो इसमें नाज़रीन आपको ये अजीब भी लगता होगा, लेकिन ये प्रोग्राम मेरे हिसाब से आपको बोर नहीं होना चाहिए, आपको इसमें देखना चाहिए और आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे ताकि एक असलियत जो है वो हर उस इंसान तक पहुंचे। और खासकर मैं उन अपने भाइयों से बहनों से ये चीज़ कहूँगा कि जो मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं कारआमद साबित होगा। तो हम बात कर रहे थे इश्तहारात की, जहां किसी भी न्यूज़ चैनल किसी भी अखबार की अगर ज़रूरत इश्तहारात भी है, लेकिन ख़वातीन को कुछ इस तरह पेश किया गया है कि इससे ख़वातीन की आज़ादी से ज़्यादा इनकी तज़लील की बू आती है। ये आप बाखूबी जानते हैं, शायद मैं कहीं गलत भी हो सकता हूं। मीडिया का एक गैर दानिशमंदाना कदम है बहैसियत मजमूई समाज में मर्द ख़वातीन का अवामी अमेज तब्दील हो रहा है। अवामुन्नास खासकर नौजवान जहन पर, नौजवानों के जहन पर गंदा असर हो रहा है, प्रापगंदा हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर ख़वातीन के हकूक़ के लिए सरगर्म बाज़ तंजीमों ने बजा तौर पर एक ऐसे इश्तहार पर सदाए एहतजाज बुलंद की जो मर्दों के ज़ेरे जामा बनाने वाली एक कंपनी है। इसने अपने इश्तहार में जिस बेहुदा और बदसलीकी के साथ खातून को पेश किया है वो बाहैसियत मजमूई सारे समाज को शर्म से पानी पानी कर देता है। एक ऐसे पस मंजर में जबकि अखबारात तो रसाइल और रेडियो और टेलीविज़न हमारे समाज का एक लाजमी जुज़ बन चुके हैं, तो इनसे अलहदगी मुमकिन नहीं है। हम इनसे अलहदा बिल्कुल भी नहीं हो सकते। हाँ, इनके मवाद को सेहतमंद बनाने के लिए, इनके मवाद को एक पाक साफ बनाने के लिए सिर्फ हुकूमती सतह पर पॉलिसियों की जरूरत है, बल्कि हुकूमती निगरानी के साथ साथ अवामी सतह पर भी मुख्तलिफ ग्रुप्स को काम करने की जरूरत है। IT सेल्स की बात करें, समाज में ऐसे कुछ लोग भी हैं जो ग्रुप बना के इस चीज के खिलाफ बात कर सकते हैं, ताकि जब कभी और जहां कहीं भी मीडिया अपनी जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार करे, वहां इसको अपने रोल की याद दहानी कराई जा सके। क्योंकि चाहे खबरों की कवरेज की बात करें हो या सैर व तफरी प्रोग्राम हो, बहैसियत मजमूई समाज पर मीडिया के असरात बहुत ही गहरे पड़ते जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इसमें हमारी यही बात चल रही थी कि एक सेहतमंद मीडिया को कैसे मजबूत होना चाहिए और इसमें आवाम का भी कहीं ना कहीं अहम रोल है। तो इस शुमारे में जो आज का मेरा प्रोग्राम है ये वक्त करीब जो है होने वाला है, तो अगले प्रोग्राम में फिर मैं आपको के साथ एक नई गुफ्तगू करूंगा बाहवाला जो तारुफ जो है मीडिया का और या सहाफ़त का तारुफ, इंट्रोडक्शन ऑफ जर्नलिज्म के दूसरे प्रोग्राम में मैं फिर आपके साथ शामिल होऊंगा। तब तक ये कोरोना का जो एक खतरनाक दौर चल रहा है इस वक्त, कोरोना की जो महामारी है, इससे बचने के लिए आपने अपनी कोशिशें करनी है, आपने अपने घरों में रहना है, अपनी जो हुकूमत ने इस वक्त जो फैसले लिए हुए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया हुआ है, उनको शाना बशाना रखना है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप ही मुल्क का सरमाया हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।